Falter Nationally, Páirc and Chrócaigh done Tarnaclea, August Trish and Kane Count, Le Creek Drama Tool, Tommy Drake done Tarnacount, either Kanturk, Turkey, August Name, Páirc, Ballyragget, Kyle Quinnig, na Forna Moher and Bark, Mile Currilesh and Immert, after Raitor, Clarklesh and the Captain, August Gocru Dullov, Duncrave, Idir Vionuk, Shaw Sarcleha Rishos or Gormak, Fern Kanturk, Erdouch, will Tahane Gahanger and Gulbara, Anthony Nash, Shock Lean against the Cool the Kirking, Osa Karamak Shoe, John McLaughlin against Darren Brown Lauder, August Lorna Park, a Farrell Tahi Galore, Lorcon McLaughlin, Snuttusa, well, Pelador against Amadi, then Scottisha, Aidan Walsh, August Lena Lawn Tussick, Liam O'Keefe, Alan O'Keefe, August Donegal Keneally. Devinter Kyle Quinnig, well, Michael Gannon Lauder, Inson Cool, James Gannon, August Stephen Staunton, Osa Coramak, Laura Parker, Tusnoig Shore, Kenny, August Bill Staunton, August Helena Lahos, Egon Bergen, Joe Brennan, August Barry Staunton, Cummins, August Nasula Erfad, Ern Var Sakunia, Kevin Kelly, Ockley, August Regla Tusnu, Beshishu, Talk to Dovinov. Lumsarish, Imokhershet, Tony Murphy, Tony and Hekla Harbor, Tominic Sula National and Tarnia Count, August and Da Aaron, Harava Cummins, August also Crave Title. Yeah, Exulga Morlesh, you know, it's come out to see the show me hall, August Agoni, being in Crave, Harava Comberger Fad, is Kinnell Cot tradition day either, you know, Chrócaigh agus Kilkenny. I mean, tá tradition into Glider, Ag Forna Kilkenny says to come out to show the plane to be on us, August Agoni nor a boon for on Crave and Irvana Kilkenny, can't you just steer a good level, Chintra, has been on me a Fad. You know, they are you know, Imrory, Ahanta, Kanturk, Nismona, Ballyragget, I mean, Tá Nash, Tá Larkin, McLaughlin, and Lorna Parker, August not in arm the Aidan Walsh freshen. So, you know, Tá Trorshin, Harava, and it's talking, they Tá Rogam, Kevin Kelly on Imrory, is Ahanta, Ballyragget, August Furna Moxmucky, it's Furna Moxmucky. Stoker Council Ruddy is more Chas of Mockbader Evolve, Reminder Kyle Quinnig, August Bella, Hunragade, non Buntosh, and Zakati, Comega Ronavin, Conta, Fonameter 5 seconds. Gocro Drake and Tarnaclea over Maron, son Tony, Buntosh and Ballyragget, Savediskur, Yim Reader, a grave Hosher, and so Ryan Blin Tochin, Agus Shasik Shishin over Law, more Marshall. Yes, Tahi look for it, and unlook for a fall. So, he done Guguri and Oka Dost over Curba, August, Tazagan Hain, Winter Kilkenny, the Rishon Shits in Park and Chrócaigh, you know, Tanacho, you know, Dane to dive. Tommy Dragonish and Da Aaron. Gearig Kern, Idir Vionach na Heron Snamont, dus na club and a Govil, is a Hofta Gahar Cloha, Krahalova, Lorna Parka, Rachor, and Fall for Rate and Clownor Hashokoma, and a Shing Rake, and a Tussaha Aaron Da Aaron, Harava Brever, Kisdo Latavul Tony. The Michigan Dulla Ballyragget, Dirk, the Vaughan Tradition, the Tag, the Forna Kilkenny, the Comorta Shot, in our Ekin, the Run Lista, the Buigan, Carrick Shock and Urigay, Shinam Garakamelo. Slitter Cottage Shock and Sonig, Johnny Murphy, Olimna, Chinea, Vegavine, Fadoganov, I was like Tusen Himmer, Shelavan Sonig, Kanturk, Lava Call to Tansha Sheardov and Son, again Derag, Spectus, Anna Hawtic, Dundarin and so, Council to Monte Shock, Kanturk, Overvat into the Pinta Berganus, Oscalty and Son Bader, Imahori, Tahi, either County, okay, Shasavano, the Shigan Son, the Vinter Kyle Quinnig, on Lawn Cooley, James Gannon, and Council, Glantamach, Drone Tavelin and so. Chuck Rudberg Nis Durkey and so on Tom Shud and Chuck Noon on Canson and Meha Shock, Egg Michael Brennan, Danae Páirc Ox smacked the Hurling, Egg Anthony Nash, Squealing and Rachor Lash, and Shane Willis here though, Dane to come a Hanshin Egg Nash. Gone our father, because near Kershaw is stroll by her, Visha Fuivrug is Tog Shown Spare Egg Heska, Besha similar like a cake all the Hanchi shut up with Ulver Ignash. Shab will Ulver kneeled out her fish in a Gierig.
Ar na hocrú isteach in San Clehan so troch núna ar smachta go háling an sin ag an captain sin é Stephen Staunton de bhéile áhan ragéad agus iad a chur ar an ansaí bouto an eile. Shelevan son agus Stackerty na fórnéo gáil an taobh lína Stristig an Slitter agus tugann sé sin deis de Kanturk buile slasa hógan na stóca lehrú déint an son beidir agus Alan Sheehy a tosnú de Kanturk nadidir cétá máthach Sheehy a tosnú ach sé Paul Walsh a hógan an counsá dómh. Ja, agus be sé simú le an Mícheál Cúnas a socraí na fórna sééis mar bhí leabhar clic sa bhreis acu nachró is a go faoite sé dechar daile lei sin so be sé crocha tíflan John feiste agus sé dechar sin láb seáil orta. Cinnte anna Jochar nuair hat a réid ócháid cómór agus mail chuir an san sé géit le críicnú ar scór chalís an son Darren réitóir tá seansan é sé Kanturk réitóir an cúpla focail a bheittheige inis chomá le fear Cailchúnig agus Ballyragget agus is tócha gúil se chun anam beidir a bhreacha níl scuoine sé an deire tugann sé sin deis do Kanturk agus seansan son ag Lorcán McLaughlin an count an a hógan ar nó taithí golóir le Chrócaigh Harris na blianta an bhar áirithe sá agus go maithiniúil ar Slitter a bhúla cíimiid éis chunas martá an réadar go brú McLaughlin an count an choréisteach ná bí ceistar be fé an cansa díragidir na cúlaí Harris an spot a dómh anna hús ar fad an sin de Kanturk. Anna hús ar fad agus just fecum go léidir bháil sé gimmar sa cúin an seo dómh agus é teach amach tá sí coníireach déanamh dearing roint lírád ard a chur seach go bháil tá sé Harbh láidir agus fysiciúil faoin lírád ard. Sean is scóraigh tastáil ó Ballyragget agus an count son chalís ar an réitóir agus tarigh sé sin deistómh agus beidir Kelly a thart amach chun an count son a hógant. Clúgus cálar Kelly le haine pucan is éir tá sé Harbh chuine agus morach é bhí an comórdas lein caiilte go mar de scóráid sé cúpla cín antáta ag deire i gcuine go lenailo Kilvanta so bheiceann in inis chunas atá sé ag oibrúniu. Se agus bhí me gaiisle le aglah leis an manistóir James Ling i rucht na seachtain na dúirte gur fíormheag an tréála dhéon sé ó chréibh lein agus hasasta go goach sé réig don lámór tá sé réig tá sé aclaí tá Slitter an talamh tá sé glóir an chéad scór de churtha Cailchúnig an countson isteach na muirigh fécant bhil siad sásta seaach ag an deire sásta leis an iarraigh sin agus na fór neir fóscóraigh tús na himmartha. Ja, agus ní eicimid na fórail céine thunamid sa céad le sin gá iireacht agus gá scór hena féin agus crinnis na himróí léirithe. Seanis Kanturk ag iirigh sin na bhoga go tapig eisneach na tosa tá sé sin déantar an déhheile an fárcan seo brúan sin ar an cosantar déanta go maithaiste an son ag John Mooney brú fós ar Ballyragget ag an deire glanta macatí well níos fud an áil Páirc. Deisinis ag Kanturk dullar an ansaí cómairt an taobh lína anna chosantaiste an son ag Robert Healy an maintar Cailchúnig a chur an ansaí Naomh Páirc craobh Cailchúnig búiseacha Líon agus nach iad a bhí céúr an count son trasna Kanturk déanta go maithaiste an son acu i teach amach an réitóir rá chuir chalí se bhí déanta an son ar Darren Brown agus tugann sé sin seansdó an hála Harrington. Agus tá lús na himmarthe feicálaach nach bhfuil luas sa léir seo tá mar ná an luas eáil tá sé bheagna níos ar ná an céad léthe tá tú an eáil gúil siad ag bogan íor go Harbh tappa gur fad agus puc sé tiltte go maithan sin agus ceann fad ag Lorcán McLaughlin ba dearing go méon méid aige. Cinnte tá sé anna chumas a chur fad ar na builí sé ar níos fud a bhd níos siar ná Lord Páirc ach díra crying i Lord Páirc an count an troiristeach ag McLaughlin Harrant nó ar fórín Ílan Lochlan úla gurb sé ar an trasnána ag an deire sulca gur cas sé agus ar stréir. Dearing nach go mór an ann ach cinnte bhí an méid aige just bhí sé sleannig sé díracha ar héimh na lába deise. An is an lús anna bhagadí seo sa cléthe Ballyragget iarraigh scór eile a chrothú dómh héananig an countsa seachtaí lámh an chosantóra dobar déanta an son ag Paul Walsh fécinn sé na rán atá ceamas na rán ná dul go fada le Ian Walsh seansan is a Kanturk tá sin ag bogad tá póimart an chéad scoch atere nis sé glóir na líród a tharnáis tá Walsh ach leanan siad seansan son cómairt an taobh lín an cansan a méisteach ach ar clé agus ar fórí bhí seansan son ag McLaughlin is tócha ach a ríist ar fóríl Tony. Agus tá sé son ar Mícheál go bhfuil siad géirí an líród ar bogad timpeall nach bhfuil níl siad dul leis an módíireach tá siad ag ahrú trá agus ag bogad timpeall agus bhí iireacht ag Lorcán McLaughlin sin ach sleannig sé.
Seachú Nave Páirc agus Joe Brennan ar an David an Fork a Carnash agus Dinta go maithe stigan son ag Alan Sheehy at Hosteen an Cléthe dá Kanturk Gyrgid a Corrish tá loose dochreid is in nummer túsna himmer on a fast I shot san tosa has smacked at the hauling and chin ag O'Keefe a Garish Actions and Tanner Cool I gan Dara is Stoka Harran Chas no Mincher High Quinniger go raibh sé 4 card me ra me hain gur hí me raibh sé 4 yeah agus tá hours fin gaun sin agus tá lads Ballyragget tá siad lán cinnte de agus an istá man dul hu stair ag líon televis agus sin an rud céilver le déanamh mar sínam bhí an níró sin ag dul cóil topic tá Sean Dackard an mhair coolla sin eáil orintanta so bheith sé spéisiú le eáil an ró sé ar an trasna. Se tá mid dul an orda dísna spéire agus tín seach fécinn cad a Derek Schilling an Eric sin Dern sin Neil agus an Canson ag O'Keefe Emma Hartley ar yes agus ar 4 an tríú counter stray Kanturk agus an Cartig an Weir agus an réitor dul an orda agus buíochas an technoliacht an sin buntáistin an technoliacht marach sin beag scór ar an mórdan sin. Se hiic na himmarthirí ó Chail Cunning agus Nave Páirc nach raibh sé an seansar an David an Fork go siúd an isis an Canson Chrócaigh go maith ach ar Clay agus ar 4 bhí seansan son ag Joe Brennan ach mar a dúir tú seach nómad go le himethe lús dochreid Tony. Dochreid agus caiid an ort freisin. Leis an pochamach sin tóiste go mágadí donna chu Canílí agus Kanturk ag glúise go mágadí an lán tasí sin é Alan O'Keefe ó ríist Illing Géir go maith ach ar 4 Ceir iirecht ar stréach agus is mór méid é sin ag túsna himmartha. Anna féin agus ní lagu nach beag nach ná a dimethe but se sular tá smacht an das an sin ag roiint na tosa Kanturk so bei postig Ballyragget ag cumad súlar seo. Sead ar nó Kanturk chun chéad club riamhó counter dúála chun a bheith gimmert amán seinsear a Chrócaigh am líana nach éachtaéis sin do counter láidir pelle tá spáinte sin an grá agus an passion atá sa club don amán íocht agus céimh ag a cosí céad bhauta im líana céile a club omrátach Páirc bailile nua seandrama inis seachú ag Nave Páirc Páirc dul isteach a rís smachta go háling an sin ag Michael Brennan, Golóir Trharcha agus Chrócaigh ar an bhfuil an Canson scuilte seach ach a rís haspa crinnis ag túsna himmartha Beidir an ócád a rís agus an bhaile ag túsna himmartha ag choristeach na himmartha. Thonna mar sin sa céad le mí hall agus orintanta táirlíonn sin. The simú tá lads Ballyragget sa líon an tosaigh ag gimmert a bhád amach tá hart ar 5 méid de spáisiún sin os cór cool Anthony Nash. Sár bhfuil amach an son ag Nash an mó díreach smachtathe go háling an sin ag Kanturk a dul seansar Coolín ní eici tú éibre níos fear ná sin an mó díreach ón gúlbára amach go dtí éidean Welsh Críochnathe go snasta agus sin sár Coolín. Is sé sin áil in mí hall agus thógháil sé sin agus ag glúiseach ag an am céine lág sos an air agus níor thóg sé second dó áireach topic agus ar an trasná. Seachúg fear lár Páirc bhfuil an ragged sin é seoirse Kenny Garish ach seansa cosisiúd an is ar Coolín well sin gáscór leistigh de 5 second mar sin agus an dá ceann Harbor. Agus is fear mór mílte ag Saoirse Kenny agus nuair a haon sin chun tosaigh bheith sé Dakar me bheith sé géirí spás a grúd de lads eile so be job ag muintir Kanturk ar súla chuine ar Saoirse. Smachta go háling is sigan son ag na Cosantóirí agus Nave Páirc ag iarraigh scór eile gáil an Canson Seoirthe Dach gur héamh na lábha deise agus ar 4 bhí beidir dóhan ama nó níos mú am son ar fáil le Joe Brennan dá dóchann sé second nó go eile tugann sé seansar Nash de Anthony Nash ní hógann sé anáil fiú agus an slitter tomáinte chun tosaigh aige sin an plan an slitter a bhogad go tapig díreach chófada is atá an corpingúlar a dhéanamh agus an basar an cumán leis ach ar Nash agus an Oberdinta in Cosantóirí bhéile an ragged an son chuníad chur ar an ansaí Kanturk sigan son agus an captain sin é Stephen Staunton Gurgan Canson smachtú ní Staunton ach Darren Brown agus a ríist Ravagenta ag Brown Calís an son a dir Johnny Murphy agus tugann sé sin faoisih agus chance de Kanturk agus gléithí siad céile ach Anthony Nash. Agus tá seansig Nash scóra ála seo dearing leis an méid aon seo ar líord. Yes, Darren Brown an sin sa lína lecool an sin de Kanturk is kit ógé stíl an das aige agus de bhúg sé sin so feice mé dearing go mé Nash Congo glóris an ceann seo. Don éon doubt sé go maithingúlar an slitter a bhúla agus Coolín díreach ribh seo sin a Chrócaigh an cansa beidir ísisiil beidir níos ísisiil na mar bhíú ag tá sé sin craig sár Coolín ar fád ag an gúlbára
Denan sé do Chrócaigh, denan sé do Chrócaigh chomá in Spiráid. Agus níor chuir sé aon stróir a chur sin í anamh, agus is buntáiste ulmhar sin ar tá duine ag an agad atá an scóir le pucan is éire siar ar de lína dahad hain. Is seo chuin Naomh Pádraig agus smachta go háling is Siganson. Ag Seoirse Kenny could run and shell feice go shoot and Counson. Meashtach a drone a tossa Kalishan on a híme. Squealing return lash for Shellafos. Ag Naomh Pádraig on over Jane to Shiganson. Ag Staunton to Osculty and Sonic and Derek talking Shigady. Brian the Brook feeling. A her clay agus her 4-reel. Curly Chéile go hanna bha ach an críoch lag. Sinné agus tá Chrócaigh a difriúil réiteoireachta le feiceáil an Johnny Hall freisin, mar bhí cúpla cin le Kalishan sin agus squealing réiteoir leis. Is Kanturk they've held an fort on Cléthe seo a dul count na Páirc on a looser bad féig agus you're in fearful chun an craibh a bhuachant. Up na grí Chrócaigh búchach in san pel Seoirse in é. Meg Clubello Chrócaigh ag céilúr an sótrach nú na sníon ceis. Dúin féidir le Naomh Pádraig Ballyragget gá craibh a bhuachant. Craibh na Seoirse an couple of blianach in agus craibh na hidir bheánach an blian in is chance ag Brian Phelan an Shellam tucha uig ag an Derek agus ard hosan de Stiganson ag Kanturk Aishlin a loch leanúnach an Canson ag an Derek Harris an lína bhí an obair cruúig ar fad dénta agus díreach buntáise tucha ar neis. Jock fótún an sin bhí ní an teangháil cinál crin golóir agus cúis ar an taobhlinn. Tá sé feiceála bhfuil an bhar Seoirse Kenny gnimh scriosadh ar na Páirc bhfuil láthair agus tá láchar an lachlan dá bharcáil so bheith sé de ceartaige seasamh níos congrií dá mar tá sé tríos go leorlaíor de bhuachant. Is seans ag Bill Staunton, the Naomh Pádraig an Counson ísisiil go má fad na talún gabh leis. Smachta go háling an Shiganson ag Kanturk count ard an ardas le spéir ag Turling ach Ballyragget ag Iric an Counson a smachta agus dénta go háling a Shiganson ag Gannon can iad a chur an Nancy brahan to go loose na tosathe an lán tosaí an sin ag Phelan ag Casa agus an réiteoir ag Farragoni buntáiste tugad ómh níor tháinig éon buntáiste as tá sin ag leir cool Irving na Cuitagoni ach ag seasamh an ón an son Darren Brown tá seansar an éimhil ar cool gan Kanturk ar seansar cool ag Kanturk smachta go háling is an son agus ar deire ar 4-reel is tóca na bhfuil a dul in order dís na San Olahan seoach a ríis cíimid a ríis sár obair ar fad is Stiganson bhí seans glórmhar ar fad ag Aidan Walsh ní Aidan Walsh ach ag Liam O'Keefe cool cad is dó leat. Dearing sin ar 4-reel ach sé soléir go bhfuil Kanturk ag Geary Walsh a chur is tíhann sin agus pí a spáis a crú timpeall ar bhí an líróid sin a dul seach ard agus tá anna bhfuil an ar a héintse seachadí Walsh, but 4-reel eile an sin de Kanturk. Se cuasaí technoliaachta ag carú le Naomh Pádraig well ag Iric Cléthe Cormans locha sin rud a hastín ó gaing an so Páirc an Chrócaigh agus buntáiste an son arna sé Kanturk Kalish Gent an son agus tugann sé sin seansó McLaughlin búlta agus sínta chun talún céile ach neis tá coolín a gceithó cína bhín tá siad coolín amháin chun tosaigh an sa scuilig sé fé héin níl doughtar bifé sin sár skillar fadar fadige agus feicim goil cúpla duine an isí ag taobhú timpeall ar Aidan Walsh ar na cairn ágan seo. Se bhí chur ard bhacha cos a Cléthe lechanis an Counson ag neis go hardach well aspa crinis an tamsa sin é an séú count is tócha tá mithir stré ag Kanturk agus beag tíma orthaile sin tá siad an uachtar ach in áíor níl sé sin le feiscint ar chlár na scór. Ní a churbe agus sé 4-reel hena féin, bé á féile orthú ag fécinn siar agus bheith sin agsúnach nícinn siad sin. Is na Cosantóirí Harbar an lína leachúlach go háir Tamanta seach an son ag Iric stopa bhí Staunton ach ag an deire Tamanta ag Kanturk agus ard over dénta sin an son ag Ian Walsh garisteach tá seans an son an buntáiste tugadómh Kalish an son a Darren réiteoir bhí lochlanta Naomh Pádraig sásta is loch an téatá Kanturk ná Mark Staunton cíimid a ríis bhí Ian Walsh ag garisteach Kalish agus seans éasca go má ag McLaughlin. Sílam ní dáil an bhfuil gearán ag an Cosantóir sin mar de haing sé timpeall air is cinál chop bhí anna bhí gceist, so pucks ar an siad lár McLaughlin agus sin fear mór eile an sin a chuí tríd le Kanturk sin Ian Walsh bheith sé dechar éis na smachú, bhí sé dul siad sin lábháin, beidir go meach si de ceartaige a grim a chromann sin go háire ach fuair sé an pucks ar an uair sin. Se agus carta buí peachú sús chumán sin ag Mark Staunton den Naomh Pádraig i maithe sin do Cosantóir ag tús na himmartha seansanis ag Kanturk an Counsin seoris agus nasta Harris an seasnán ag McLaughlin dúbal scórina
agus is tócha Kanturk sin tailte go. Ó tiltte go acu agus ar a leid sin. You know, tá sé tógáil tamil ar Ballyragget sucrú seachas lei seo. Bhí cúpla seansa go beidir agus beidir go raidir ag smíanamh ar cúil níos luchas a cléthe nuair bhí na cúlíní andómh agus ar éis an cosantóirí ag Kanturk thar bar ar fad a fad rana golóir an sin ag Kanturk ach dul díreach iste díreach thar an trasnán sinna heasta gútha sár scór ar fad ag Ryan Walsh an den eile lár na Páirce sár iirtan sin Scór ionach ar fad haspáin sé chun na cosan sin the short of Brendan agus sin hamáin sé tríd agus aníireacht ar fad an lalína. Is seach nó méid díag geala bheith cottais an 3 scóras díga chéile ag Kanturk, Anthony Nash, Lurcan McLaughlin agus Ryan Walsh leis an sáiríireach sin agus tá na tosathe go ag glúisio có tapig ar fad seachún a ríiste an a ghála sin an sannig tarfaí an cúlín a leachlanúna sásta lei sin scór míúlta a machas amach ag Aidan Walsh tá cré pellin na héir an búide gahan sa ach baid gar is amáí den scothí chomá. Agus tá sé marcail captain Ballyragget Stephen Staunton agus tá job ag Staunton an sinna géirí súla chuine le Walsh más féidir lo sa lá a thuirt Aidan Walsh tá sé chun dochar dhéanamh. Is Chrócaigh is mór an méid in áíann san cléthe mar tá rihan rás ar fad ag Kanturk go dtí seo in san craobh áirithe sa scór ag tastáil ó néamh Páirc chun iad a thocrú seach sa cléthe. Idir an slitter chuir seachtaí Kelly tá sé cún go dtí seo tastín sa láthair tastín Shellah agus tá seansan is ag néamh Páirc bé láthair agad third féin scór agus is dóch an taobh thógaigh an Barry Staunton ach in áíire iad tapta se mar ran an úidir Tony ach go dtí seo níl si trééis socrú an éair. No ní a chorba agus de luúigh a rihann lethe bhí siad an joú be blian ó hin so bhí carcha meid sin ag seaamhdóibh go dtí seo níl siad socrathe agus ag fécinn tuas ar an taobh siad an Páirc tá Kanturk ag fágal Bertsalín an tosig agus tá dáir an sin gachúir a héanana líra an tosig agus tá sé gaibre go madómh. Cinnte spás ón díal crotha istigh an son is seo seanseile Ballyragget agus Bill Staunton ach ag an deire Calís an son tar sé seo seans éasca go madómh sínta chun talún an son tá Kevin Kelly agus well mar trácht ar siúd rimis an cléthe sin éon fear go dastín cléthe má uig an jobhan só tráchtnúna agus tá seansan só ó bhuiile séir agus tastín sé go géirúthe. Godíireach agus cinál chur cosise bhí an sin. I mean gá chúlín trééis beag nach fihin óid bheith Ballyragget an díach ar fáil leis an scóir sin i Páirc an Chrócaigh leis an spásatá fáil an seo ach tá cosantóirí agus go thora lína hacha Kanturk go thomlan in uachtar an seo. Se dheim siidir 3 cúil agus 4 cúlín dígan san cléthe lechanne se gona túín bhuió go dtí seán scóráil ísisiil sin cean maithe go deire ag Kevin Kelly ceanna heasta go géirú catú dul ar náis go dtí an carú nómad don scór ribh sin agus dáhrí sin bhí se sinna tastáil dúbhail scóranna ach in áíir be cearcamach níos mó beidir ag Kanturk seachún a ríistíad idir go spraigigh an count sin ó Kelly Winter Heilcunnig seachún a ríistíad trasna na Páirc a hain siad an a rás ceart don slitter an sin ag iirigh Shellah a bhúcant an deire smachtathe go hálainn ag an lán tosaí sin ag Alan O'Keefe round a golóige pasáling sár seansan sa ag Kanturk blochál den scahan sin bhí cúil glóta oscailte geall leis ann do Kanturk ach achtra gadíochta don levélas ard an sin ag na cosantóirí seachún Kanturk go ríist a dul ó ceann na Páirc an sa hámid ag iirigh smachtú tá Brian Phelan dá bhé láthair agad ag iirigh tarfaí an cúlín agus na muire rá ar fóríl seans an son Tony ach seans glóbhar ar cúil ar an déime agus paiste imirthe ionach an sin míhall agus mór an trún ár críocann sin le scór rinne Lorcan O'Neill aníirt agus Alan O'Keefe Pásáil trasna Aidan Walsh go logam but fécar an flickan sin a hug an fearr leabhar Páirc ó Ballyragget bhí sé sin álainn ar fad. Se agus count tapig Ellen son a méthir stré Kanturk déanam semachchan is go bhfuil seach gan de iireachtaí chura ar fóríle có féanómana a méthe dúbal scóranna an buntáiste ag Kanturk Chrócaigh idir gur gan craobh sa bhúcant an géadóíomh dar nó seachúing iad ar an sí boutáin eile ní ha ba láthair agad an méthir stré ar an eisle Kanturk ba na cosantóirí seo beisiad Harbh sásta tucha uhan sin buntáiste tucha uha agus an immert scuilte go maithis botún bhanús a gáhéanamh le cúpla nómad an nús ach an ríist botún eile thar naisinis le Kanturk spás go leir an pass sin
dul Shakadi Lor and son agus Stohan Sposh, Egnave Páirc, Canida Chur Nancy, Frachtan Slitter Shigans on Todd Joe Brennan ag Irige Smachtú, Cumworth and Tavelina, Spas Galorga, Cerdine Narowna, Tartfi and Coolina Head, Shin Countess Narowna, Illingani here. Sir Coolina and Shin Brennan, or Dirac. Tá caiidánig fiosú an Sean Hammer fád Micheál. Joe Brennan, bhí sé sin Har of a Dakar, a Mocker and Tablin, the Chaché an Mark Oliuig, agus Iirecht on Carhu slot deag, bhí sé sin a Rose ar fád, agus bhí sé sin ag tastal, so the Ballyragget tarnty hen a shocks at leisure. Kinta bhí Cara Coolina idir na fórna cúpla nómana chuin an ish an bhearna ar nascadí Páirc agus Seacún Kanturk agus Aidan Walsh. Passanna Yasin Sonnaga agus Kinship go bhfuil Dina in Alton and East far out Fanacht and Schlitter Dina go shoot as look at Darren Brown squealing Shea Fay Haran Chasnod Sir Coolina Ella Reach and Garner Nash Farlor Parker Ryan Walsh Yanchigan counts on Sri Coolina to the forna Sir Coolina agus Hannah Féin fecin with an chunkar tag Anthony Nash on a puck and Dira go shock a law of Aidan Welsh Trasna giddy an Farlor Parker's Haran Trasna agus tá stíl immertha an dasig Kanturk tá sé sin le fecha. Seach Kalish and son fecca Egan Raytor agus Tarshishin Shans Dunave Páirc and all Harrington son agus is Doka Shinning Taslan Margul and Immert Shaw Hone topic agus Da Iran Tart Geharat Conan Crave Shaw Vukand Shanson son Egnave Páirc and Verna Shinalaidu agus Illinger Gama Fada Galormach score Eg Tastal and Farahog Kayla Kevin Kelly Sinean Farlet Shock, their father Chakashaksa Cleha Kelly go hard and Weirig fake and coming the Mahasar and Counson Sar Creeper Fad and Shiniga shoot on the Irritant Shin Tony. On Irritant their father agus tá gá cooling idir na fórna agus in our era Sheelam go Kanturk Gurbu níos mó ná sinad ach sin an scóir tá aghain agus bei Kanturk a giri a chur leis an scóir tá acu mar tá siad níos fear go dtí seo. Seo agus gan mór an Riker cool go dtí seo ag an dá Éireann. With a good shoot from Shakun Kanturk Arish County Ishel, Shakun son, Deshella, Kanturk agus O'Keefe and Countson and Weirig fake and Sauce and Irachin on a Hoermat or Father Masson and Dussaha, Creek agus Nasta, Egg Allen O'Keefe, agus Tasha de Glushcht on a va. Shine, agus Shin score a Diriki Chock the Pukamaka Anthony Nash, the Vrish Aiden while she say, agus on Farshin Allen O'Keefe, the Kubadan Jerick Gako or Tasha Nilirode. Nash Gadi Kuloan, Idir na Forna Shagas, Buntosh agus Willis Ellenson, Brown to Eric Kanturk, Neil Minter, Kyle Cunning Rojas, agus Open Kinnicar Toka, Egan Raytor, Shane Nomad Falcon, agus Inori Murder to Tony, and Anna Couldn't shell of Kanturk, but Carpenter Gomedish couple Cooley Nella Contossic. Yeah, Morrock Ryan 4 Ilviakuni Sluya Salasha, but John Anthony Nash Rishugas. Counting the sound vision, Vaxi took my hand to Harn Trastan, but Neil Vaxi Gamaxi the Corfori Leller, or stray. More a hand to Harn Trastan, better go Gamaxi Rim and the Carnoga can Don Cherokro. Well, Slitter the Quid Name Páirc Gahaga, came in an Initiation in Jeffrey, Shockung Nash, Scoregay, Nice Tushkas, a Clehak and Counson, and Tarnica the Mayor Stray, so Shin Mordor to Tasha Anna Mark, nor Hedge Harn Trastan, Tashit Harbar. Shin Gaw Count and Ish Kyle Teg Nash. Shin agus better mat an trio count ag better go Shin East Far Squealish Jack, mar tá lads on Don Cherokee with him in the Carnoga. Michael Gannon ag Irig, Nave Páirc a chur ar an Ansi and so Shin Dane to Gamahaga shoot Kevin Kelly, Gaukuling Gadi Shoga, ag Rockashtock Spas Galorga, Sulu on or Nakuli, na where Sausala Shin comes to score in this Farata Feka, agus Shin and Kushka Shassin Cheshu the mark. The Dirok, agus Vishin all in Vishay, Nirushin on a Hogan and Lavery, so Dirok on Gumon, Aaron Tavis Liga Tega, Haran Trastan. Nish da Nigerik Shelva Vukan agus Buntosh the Vehicle Shakting the Shamri Festus Shanson Shin Egg Bill Staunton and Count Shin or Haven and Love and Desha Stoka another may again Derritash a Rottagul Chair for real Shin Bishadul who style reach me Hollowell near America rock into Vision or Corba so she Captain Goman the 3 hours a last shot Tomadul who star Beta Gul and Dorcas Talker Shocker Mill Nilisaga Beta Regas Tashi Chok Dork it's Mahan Rodeg will shout and so going a Páirc and Chrócaigh and Countson, Neil Tesh, Neil Douter, Befe, Nira Gorhashin, Tá, agus Tá, and Countshin, Haran Trasna, Tá Shea Cadava, agus Tá Score Ellanshin, Egg Malya, Ballyragget, Sar Coolin and Shin. Neil Coolin on at your niche, Ashta Galore, Shalorka Madlockin.
ar an líor inis Pocamach ínta geile Nash agus tá sé tréis dul haar fórleis de coach céimena agus inis hatú an Ballyragget a clúisteát an slua ag teachtas seach an seo agus tá sé ag beic agus ag scradíal agus inis má Irene le Mark Kelly a seo scóráil tá ar cóscór. Gach seans inis ag Naomh Pádraig na fórna háirte ar cóscór bhí rihanrá sé Kanturk ag túsna immertha ar bhaid fihanómad na mar sin nach le cúplanómad an ús an buntáiste ar náis ag Naomh Pádraig agus cinnte háisiid ag socrúisteach sa cluiche deisenis ag Kelly na fórna a háirt ar cóscór. Trí cúlína go dtí seo neamh gá ceann ó bhfuilí séire seans a ghéine ar an gahrú cúlína go siúd an council anna order fadar isteach go dtí chunach a sédí ag Haran Trasnán ar cóscóir an tríú bát an sá trach núna agus in áíir beag mainte chailcunnig brásásta le sin. Ansásta le sin agus tá an cumas a gcónaí ag fórna Kennig gus cumá a siad fríomhrú i gcónaí fanan siad sa cluiche le pucna séireags mar sin agus sin ruútha Ballyragget tréis taspáin is just dígris agus obair agus mar sin de agus inis puc séir inis ceann eile de Kanturk agus tócha is an cad a Hurling sin ach tá lorcam ad lachan chun an ceann seo thógáil sin. Se sin trí cúlína stíige chéile ag Naomh Pádraig Kevin Kelly le gá ceann agus an fearlár Páirc Stanton le ceann eile agus tócha focail inis le bheith ag an réiteoir le Brian Phelan agus seans go mbeidh an chéad cárta Brown tarna ceann go dain Brunton so tá sé sin Brownta ar Phelan cai sé siúd a bheith cuairmach inis Mark Stanton i meas na gosantóirí tréis ceanna fiocha sús comá ach le gá núma de dul Díla Hallman so na fórna ar cóscóir Páirc an Chrócaigh scórna seach tasála Kanturk ach an Obergentins na cosantóirí an sin ag Naomh Pádraig chuníla chur ar ansaí Rona Galore Kelly agus Brooke agus Brennan sa tosathe ag an deir an pass a mehar stray agus tugann sé sin chance de Lorcán O'Neill Kanturk a chur an ansaí tá sin Kanturk an son Pally sé dúr an réiteoir agus seans éasca ag Kanturk dul náis gan tosaigh. agus ní ein túna pucna séire sin a gcónaí ach bhí an réiteoir cumad súla ar an fearsacúin sin gur John Mooney a bhí ann agus bhí an láb ar Gansaí an tosaigh aige agus de an áfáin tú bhile sin ach ní bhór sé bhile sin uair sin agus bheith puc sé an éasca go lachlan inis. Se seans éasca go maithanis ag Kanturk dul chun tosaigh agus sin ag teanna ar lehamman sá sa cluiche idirbheánach an council go hana éasca Haris an Trasnán agus McLaughlin tréis an gnuíon an buntáiste ar náis Kanturk ach ar an omlána Tony Céastóla a bheith sásta. Well, during the Ballyragget sásta, I mean, she tries to throw into go dí seo agus níl cooling after tá Kanturk tries galore amóniach dimmerton jock níl dorach pointú an chun tosaigh agus cluiche an tanmh é a míhall agus caiid an áirigh bant leis. Se an Immerton Council botún bonús ag an áíire ag Michael Brennan agus sellh ar náis inis ag Kanturk. Málacht an tráachtar sin míhall díreach nar luga mé caiid an botún an bonús gan sin in acleis an tablín. Se seans inis ag Lorcan O'Neill agus Rona Galore nómad le dultín brise. Kanturk cúlín chun tosaigh ach seans inis ag Naomh Pádraig an council go thuúfása ar fóríl agus bhí seans go sonna chu na fórna háirtear cóscóir ach ar stré agus ar fóríl ag Jeff Brennan ceann sin go tapig a ríist ag Nash sin an plán an slitter a bhoga ar lús lasrach nuair bhín seans ag an boch amach seachó iad ag boga go hana bhar na tosaigh seo Kanturk Naomh Pádraig Bé láthair agad a gír an council a smachtú iste gan son roiint immerthirí gír a smachtú slóch ag an deire go scuilig an réiteoir leis agus brisin an slitter amach tá seans inis ag Kanturk tána tosathe seo arbh bríomh beidir seans ar cúil ceann ísisiil cúil ag Kanturk sár críoch ar fadar fad ag Ryan Welsh ag an deire sin scór cinúnach ag ann cinúnach den cluiche. Scór den scór agus cad a dermid a gcónaí is amínta go cúla áidir a gribh lehama fuair sé píos a spás agus léim sé rí sé trasna fear a bhí a ggéirí a bharcáil agus tá seán deachar den ag na smachtú mar sin agus buile ínta go seach sa cúne agus is buntáiste ínta sin do seach ag lehama. Sár cholín ar fad beag nómad óháin tam cúteamh gorta seans inis ar an deile an Páirc ag Kevin Kelly den Naomh Pádraig ach ar fórí hastig scór úhan sin ach an council na mithir stray agus é brab na súl tá ceithre cholín idir na fórna ach ar an omláine stócha sin tailte ag Kanturk. Síle mé agus tá sé thrám de duine de tosa Ballyragget cabhartha Kevin Kelly an sin mar tá sé géirí tá náistreis butaí ar an seán is sé tá réitir go agur se rógar sílim. Dócha é ceann rógar tócha tá mid beagnach ag lehamman só agus tócha go méid immertóin eile
Réiteoirí glórga na líród agus sin botúna náis bín sé gurgaí de bhog go tapig bín sé seo seansan is den éh Páirc Ballyragget agus an réiteoir ruchaisteach plufachail chuna bheith gahanis leis na himmarthirí agus an Council scuiltaisteach go maihan sin aige agus seans ag né Páirc blochaálta bhí seansan san ar cúl náis le sellbhaige an tangeala bheith caian san Réiteoirí fear an uair Kanturk glúrach scóráine le Harris an taobhlín an buntáiste ar náis don éh Páirc an leham buintramachchansa an adóg leham a séitansa an buntáiste ag Kanturk a bhhaochasach go háirithe don cúil sin ag Ryan Walsh ar bhuiile leham a gabh leis agus maintear Corcaigh sás na dulaisteachtaí na seamraí feistis maintear caiil chuin gan bheith róthasta i dulaisteach a bhuiile déanamh a siúd fós a gcónaí scór lehama i bar chun Chrócaigh sa cluiche idir bheannach Kanturk Corcaigh héana an éh Páirc ná a hocht.
Shamid Riggs an tarna lehan son ish I Páirc an Chrócaigh an buntáiste ag Kanturk Chórcaigh agus in áirí a couple score luach ag tastáil ó Naomh Pádraig vidir chun tosaigh agus amá níos túisce an son tréis an brise Tony Conistóil leat trugan ó méid fáca céimhúg an churn idir An Jackar dul gine Kanturk an buinte seo bhí siad bhhad níos fearsa céad le Níl se as Páirc de Ballyragget a chorbe. Shanson Sonic Ballyragget ag an deire glán tugas snastig Antón den Ashtóid Canson a churmach snastige agus Kanturk a chur ar an ansaí smachta go háling an sin ag Liam O'Keefe an imrthúach ag an deire tucha uathe Shanson son inis ag Bill Staunton cúlína gas a chéad leach an Canson puntartach ach tainam línta ag náis a sig insan cúl do Chórcaigh agus de Kanturk agus dénta go maith an gúlbára anis the score luach ag tastáil ó Naomh Pádraig Húdar an tréimh idir bheannach seoir an gábhíle agus a dóigh Tastín an tréimh idir bheannach an isisiú a pass cliste trastan an goí Phelan Brian Phelan seileh blockálta ag an deire sár cosint an sin ach buile cuaigh féidir agus seaca agus tá sin níos fearr ó Naomh Pádraig. Yeah, bhhaid níos fearr. Is tócha gro Brian Brook Phelan bhí sé géirí cinál sin an cúlaáil an sin agus bheag iireach mirúilteach de tastáil chun cúlaáil ar náis an sin ach puc seaca cuaigh dómh agus tá sé fearthgad go bhain siad an tús maithan seo mar bhí Kanturk go bhhaid níos fearsa céad le ach níl se as Páirc de ceithre cúlín sa difriocht so agus listen níl muinte go cinnig clí a riomh. Sin ag idirach agus seansanis ag Kevin Kelly cúlín eile gáiltan son tá ceithre cúlín go dtí seo an jobhaige an Cantáid túsan dair lethe díreach ó scór an chuúil agus is go maithin áíire do bhuine dá chaid ansú dar nó é Páirc in planan a Brian Cody tá mé cinnte go meise don bhlion áirithe sá agus panéil úr nua á chuir le chéile ag an manistóir idir chunta scuileann Kelly fé an Canson go hard ach ar dheis agus ar fóríl agus hastig sé sin uathe. Mí sin an tús bhí tastalú a mí hall a chorbe mar chuirh sé sin iad mí hocar beag an ríis agus más féile Kanturk scáil all an isise déine sin níos más é. Na sailse lastan sa Páirc an Chrócaigh, cúig bhíle, ceiricéad agus dahad a héan an agus Kanturk ar an ansaí Shanson son ag Ian Walsh ag an deire an Canson Haran Trasnán sár cúlín ar fad ag Ian Walsh an iirecht ar fad. Agus tá trééis sé rá cúpla ba tháinig sé sin díreach ó Pocamach Anthony Nash díreach a seach a lá Ian Walsh haspáin sé an lusa bhí agus Haran Trasnán tá tionchar Pocamach Nash ulbhú. Nisher they've an for Kalish and son of Darren Ray Torsion, a Fairlimony, Johnny Murphy, and Sunchashin, Shanser Nash, Naomh Pádraig, Ballyragget, score Egan to goal, fi Shanto Keenavine, Egan Vara Hogan, the Willie Shoher Fad Shine, Kevin Kelly, Egan Derra, you make sure stray, Shansonish and Canson East Congreed on Hool, and score 8 Tastal Godosha Uha. Trave Kyle Cunning, Puja, Norrico, Darno, Vuder, and Egan Grog. Ballí Cailán agus in íag sin leanadar a raig agus dóhan fór na búlta ar an slídí an lá mór seo Shansonis ag Kelly a fiochan an Northern Canson níos fearú an cúga cúlín ag an tóteach núna an bhearna leid a rudbrug níos fear an son agus hastigh sin. Yeah, agus tá sé haram de Ballyragget cabhar a thuirta leithidí Seoirse Brennan agus Kevin Kelly mar tá roinntá bhánna ciún go dtí seo go háras na tosa Pocamach ionta go ríisiigh náis agus inis the league in Washington County on a love. You make sure agus ag an deire Shansaig Naomh Pádraig tá siad sásta leis an Canson an iirecht ag an Bharnár Páirc Seoirse Kenny scored an scop botún an son is sto go bhíidir tógan an number cás agus ag an deire Brownton is cart Brownta Naomh Pádraig. Yeah, agus nuair a Hurling botún mar sin tá sé fearthgad go dógan tún buntáist agus thóg Ballyragget an buntáist an sin agus scóirí de gáil. Nis Kanturk an David an Páirc a Carnashna Naomh Pádraig an Canson Turis gaing a bhúil agus imethe Harris an taobhlín an buntáiste ag Kanturk an clutharíis an a bha buntáiste Kanturk Tony agus tócha níl deirgéanta ag Naomh Pádraig go Ní a chorbe agus ná tá caiisbhráte is clé an a bhaid seo tá caiidan an áir de bant leis tá luas na himre aontaach agus ní bheith mór an atrú sa deire. Túlatáidir na fórna an staid an clé agus an Canson smachta go háling ag Mark Staunton an Naomh Pádraig Ballyragget díreach go dtí lámh a chosantóirí Kanturk Dénta go háling ar fada stigan son an réitóir cónach agus bid a rópon an immert an umar an sin ag Paul Walsh ag an deire seachún na cuit seachún Naomh Pádraig a Carnash le Kanturk agus an cléthe seo
ag fiosú a gcónaí an sa Harnastín fear Lár Páirc a sin é Staunton scuileann sé fé a chuir yes agus ar fóraí agus a ríist an muir a tógadh tart second ago ach beidir go raibh second aige chun é héine thocrú. Seans go raibh agus deirling ag lethama gur raibh focail láidir I seomra feistes Ballyragget mar tá fisiciúlacht áirithe agus tá anna eáil an level fisiciúla fecum tá fear Kanturk tá an doctor a caiid leis níos ar bhí cúpla bula láidir de imithe seacha sin mar sa céad le bhí Ballyragget ag seasamh siar beánaí. Sean Bannisteoir ar nó atá ag Naomh Pádraig Ballyragget ná fearh leachlí sin é James Ling Taobh siútá David Buggy, Brian Phelan agus James Dowling agus Címan an son a ríist buile fuite an son ag an gosantóir agus am chun é chur ina cheart an son a ríist an scór héna déile ná a 10 buntá sé Kanturk a gcónaí ní dada cúla glehamáníocht inis Nash Ceirdí na round an tamsa tá sé tris a bheith anna bhá leis na pacan amach go dtí seo sa chluthe Faidir Góhan chur leis an camsa agus smachtathe go háling ar fadar fad ar stig an son ach ag an deire sellh imethe ag Mark Keeley agus Harnash Dulóghuine go duine Kanturk agus Harnash is ag an captain sin é O'Neill passáil an a gard óghuine go duine chun camsa na mithir straight gur maithe go a deir Mark Staunton agus demonstration dash to Bill Staunton tart fé éon Coolín ó Mark Staunton go Bill hard trasná agus an áíre tháinig sé ó bhatúna Kanturk ach Sár Coolín. Sár Coolín agus tá Sár sé Kenny gimar an bháin Johnniu agus tá thóg sé an pointe sin an daran an trío pointe tá fáitige agus I tháinig sé ó bhatún Kanturk agus inis ní lech péra atrú agus tá Kanturk treéis cúpla mion bhatún íanamh le cúpla ná an nuas agus tá sí treéis íoc go géir astú. Sean Fearn Harnash go dtí Coolín agus branta gúlan momentum agus rihan rás Harnash le Naomh Pádraig trí scóras dígí chéile chu gá ceann ag Seoirse Kenny ceann eile ag Kevin Kelly agus Kanturk inis ar an ansaí ar Dave eile don fort an obairtéanta sigan son agus na cosantóirí de Naomh Pádraig an cam son a glanna tuidigh sé beidir rudbeag Róghard son an taobhlín na búilte agus an slitter revolver Naomh Pádraig tá sí fiosathe cé go raibh Kanturk an áit an a bha tá Naomh Pádraig fiosathe go mór tá sí fiosathe agus mo híonn tú gúil siad ag fáil muí na níos mó an tú hain agus an creidir sin ag teach arás acu sin an céilír acu is seacha dro Aidan Walsh ach deirig le Staunton an ceann sin a bhuachan agus ceráid sé sin leis freisin. Rodella O'Have Naomh Pádraig tá níos mó ná Kelly inis a teachta seach san immer tá Seoirse Kenny Lár Páirc tá Staunton tá cúpla mar eile a teachta seach sa chluthe agus Winter Kanturk a teacht ar a bhí sé an stad áir seo an chluthe passáil an trasna na Páirc an son ach smachtan nó lasmachtathe ag an deire tá sé macadí Barry Staunton ag iarraigh gáil de Winter Cailcinnig hílí le chur ar an ansaí isteach hidró Joe Brennan fiochan an order Ceirdí in sé caiiste tart fé an Coolín óiling an igéir cean míúlteach ar a gúling na mair ní gáin seacht an countson Sár Coolín ar fadar fad ag Joe Brennan agus is tócha sin Coolín an chluthe. Fuair sé scór glór sa céad le agus sin ceann níos fearr a ríise go Joe Brennan is cosúil nach scórann sé go ná pointe chorbe sin an scór fad agus mar dúir tú hen tá daoine is ceir le Kevin Kelly agus a ceir le Seoirse Kenny agus tá rihan rá sin is ag Ballyragget cinnte. Bhí buntáiste de Coolín ag Kanturk cín a bhíon tá Harnashtí Coolín amháin tá buntáiste tucan son an cansan a mithe steach ar an trasná ag an deire Trapper go Durcan sa a chéh sin fuite ag Lorcan McLaughlin is sin ag tastáúha. Ja, agus sin an sort ceanachta me tú súla duine ag an cosúla McLaughlin taithína blianta ag le Chrócaigh scóráha. Leis an chluthe se áirithe go mór ó thaobh lúiste Kanturk ag teacht amach a ríist ballhúán eile leis an iarad son síle dul ar an ansaí obair déint an son íon máil se tomáta se glúiseachtaí fearh ar an dáhéamh fracht an slitter ach ag an deire scuileann sé fé héin Sár Coolín ar fadar fad an sin ag Donnacha Keneally agus tá sí Harnash san immert. Yes, agus bhí lehans aige dul aigen sin mar bhí go leorspás ó sa chóir amach agus beidir coolla aimsú ach thóg sé an cinenne an pointe hágáil agus beidir gur an cinenne cearta bhí ann, bud bhí roiinte tusa eile ag scradí leir chun imeachtarrá agus beidir an fear a gríos a hiige ach sin freigra an bháil Kanturk mar bhí a phríomhrún sin le cúpla ná den nús. Se bhí ceir Coolín na stíige chéile ag Naomh Pádraig chun son Harnash le Lorcan McLaughlin na Sár Coolín agus Donnacha Keneally an sin leis an iarach son Bhearna Harnash go dtí an cool loop for Ryan Walsh rih lehaum agus maintar Corky fós in uachtar an chluthe seo well sé go mór idir gá ceanna mé a gúnaí an son cean sa búlt amach
Smachtha go Hurling, Howland Shinna, Kevin Kelly. Fiausa in Tarnilla, the Daughter Refishin, Squealing Shay, County Shot, Jonah Dussahawk, Smachtha. Yes, Smachtha, Ganderratong, Jernash, Gadi, Joe Brennan go hard, Brennan hard, Trasnod, Sar Coolin, Illing on a care, Tashe Shoot. Arouse the Darla. Tá sé denna scrissanish Michal agus is cosum a revision in Lero agus mai just a law tá sé dul har an trastan agus by winter Kanturk agus na custom tory a bheith all these company go Joe Brennan Martin winning who's again agus ein tusi an couple of quintos a Kayla Martin tá sé chuna bheith an don Chrócaigh seo amach. Joe Brennan on the Vahar Father Francis Cleha to Maeve Páirc to Trí Coolin den chéad scohaim sin isige agus tá sé Kanturk níl Daughter be fashion club dar no buníoch in AIB GAA Cahar vidir gimmertle Tomanella Rivishin list down agus a hilla in AIB GAA Cahar Huckreader Chotley Kayla Yimreader Snish Shiners na Huckto the shocking Ard Count Ardery shot Nash ag Shassaman Orkin Far Kanturk Sheenton son idir go bhacha in this somewhere Shockungi there announcy Count Fada shot Idrona Dussaha Count Turton Cart Dinner Stig Lashing and Connaughton Shelov Egan Dera Cousin Tory Nave Páirc Jane of Dohan the Shiggins on agus on over Jane take Robert Healy Gosna quit Dunay Páirc the Ballyragget Ragged Conida Cur Announcy agus a reach on a Hossenton son Hey Kanturk ní féidir do Húile a Winton Cléhesha on a Fasal amach the draw Ian Walsh and Egan Dera and Ray Trish a Harrington Nash but it's crucial shin Tony agus sus tiltag on our fad and shin tá lús na himra I gardon tamar fad tá Aidan Walsh is cosol a gimmer tamach Lár Páirc agus tá sé piocas sus seir sé Kenny beidir a géirí at sinnach ar a bhailu agus fecam Anthony Nash í teach tamach an seocan an ceann seo thógáil a rís chun the cur beidir trí cúlin Contusig. Well, the three chance Gadi shot ag Nash, count on Harris and Trasnall, go counter for real. So chance in Ishiga, count Ella a called, do Kanturk and Bjarna, Ashley go Coolin, chance again, count son of Hamon to stop and Weirich fake and Aaron Trasnall and Tarna Coolin again Cool Bora, Nura Ibrin Pinchin Kama, August and Kanshin on a bar. The Var Father is an Ishta and Barna Rash and Shin go three Coolin in Ish, August a Rish. Anna Coma Signashi Chinavula Dirach. Gach score Hone Talk against Stodshot and Clehan Ray Torkin and Canson at Cahavishta. Was it open Cartiga and Town Orahasson. Shea Clubus Kyle Quinning. Trishan Crave either Vianach Sav Hulton Kadisha August Le Govlina Nus, Le Cravika, Bujagonish, Kalish and Son, August Bader. The make Carta le Tasmanton Shin, Bill Staunton Sheenta, Yachame, O Imel Mohuila and Counora has son, came in the reached on Erupt, is Stoke Gurbe, Alan Sheehy at all Kanturk, August Staunton Sheenta, Raytor, Larry Lesh and son to make into go make Carta Bui, Calisto Latsatoni. Oh yeah, because by Carta Bui tilted the Maga, we should feel Angalori the Shockachinex, Derring go on Farlar Park, Dira Killasanai, August Sanocht, August. Tá sé Fullington sin agus níl sé glígann deirgóil sé Fullington ach irid, but an tonna díos tóca, lán de foiineh agus beidir just cúise thar fór sin, but Carta Bui an cinenne ceart there mi ha. Se tócha cinenne Cíle an son agus Staunton Sheenta tar sé deistas na himmerthóirí ar fad an ála Harrington beganos count Carra Ura fáca Tony an buntá se gcóna Kanturk ach Brantu gohfuil né Páirc fiása go mór san cléthe an de ceachtardas na fórna seo. Tá sé cinnte tá cúil sin a gcónaí ann, tá sé dullar de trí agus Páirc cúilin agus mar sin de, but fadas go bhfuil Kanturk an bharna sin a gcuineáil, tá gach seansa acu ach, ní bheochtú sábháilte slán go mbeadh Ballyragget builte go dtí go an fadóg dearnach seo. Bhfuil an adó gearnach séite agus go bhfuil tú Lashley sheets an mótar bhealach léon ar nas Kyle Quinnig seansanis ag Kevin Kelly tá sé tríise bheith crying go dtí seo in san cléthe tá cúlín go dtí seo aige count san níos fud amach ná an count dearnach an tá sé go maithniúlarí do hógant an count san seoirithe steach ach ar clé agus ar fóraí san áirí a hastig sé sin uathe ag an stáid seo an cléthe. Agus cáinte sin iontas orm le Kelly mar tá sé tréise bheith mar go maithan seo struck ceann a rísin sin agus ní raibh sé róiach ar cuirt. Carú Ura fáca staran andas na clubbanna seo Cravid ar bheannach na Hairns na Mont Houndómh Ballyragget as Kyle Quinnig agus Kanturk Páirc agus an Slitter Sinní an rudas táchtaí agus stad ártha seo chétáng in an ar Shellah a called agus ag an deir brisin sé amach
agus Nave Páirc ag Ballyragget smacht an sin ag Seoirse Kenny fiausa go mór san tarna lachan sa cacha sé teach siar look fadorgan son san ardán a rocker hug sé number cás Calís an son Cashin Slitter fuis of the Kanturk agus well a she'd sauce in sin. Yeah, agus tá Kanturk iteration an ceacht dálam an sin man le Seoirse Kenny. Ní féad mór an spás ort an farsin agus an ocean bhí hart ar trona cardóid ag Giri Gramo dhéana bhar agus just níor ein spás aige agus níor ein rá aige ach an níor de cáb. A sail se lastan sa Páirc an Chrócaigh 2 go le I láthart an dácla an chéad ceann búise tréis an breise ag an ord mhór as Páirc an tarna ceann fós idir gá ceann am agus seans ag an dá club I seo bhúg an seo náis ag leirge tríú cúlín an count san isteach go hard I bhíine sé sin an spruch amach a Kanturk I gcónaí istigh an son déanta go má agus na cosantóir den Nave Páirc Ballyragget an an count son ag glána seans súla buinte an Slitter an sin ar 5 second ag Joe Brennan agus tugann sé seans ar náis the Kanturk ag Ballyragget smachtú Ryan Walsh an sin éon fear dheim si go cool díreach ribh lehaim. National Nave Páirc agus Obervá déanta ag Mark Staunton. Shotty Michael Brennan, Shanson Tonish ag Nave Páirc an Canson, go Garda ag an Dura ar 4 reel. Tá sin ag trothúna Shansona ach níl á dógan. Níl ar atágáil a chorb agus tá gach seans ann ag an lehar ligamé siad ag brenn siar agus ag fécint agus go mé dímarthú le Lorraine na hiireachtaí seo. Caiim dar bhil a thuirt an réiteáin seo nniu freisin míá mar tá sé ag ligant an cléir seo glúiseach agus tá sé chur go mór leis. Sean a job déanta ag Johnny Murphy in San Cléir so ag scuile leis an immert smachta go háling an sin ag Aidan Walsh Pellador den sco bána léir búilse ach búilte an son Calís an number go tóca as sin agus buile séir ina díag agus is nócha dín go maith an áíire. Dín go maith agus mé directoréis an réitear a bhula agus an istam chuna a cána. Ina sagam cad a thar an sin de bhuaigh Aidan Walsh an líra i sé rás a fad thóg sé cúpla cuscéimach sin gur cinál dína bhíán. Tugann sé seo seansan istam Michael Gannon sa púl den Nave Páirc scuile fé agus an count well se go dróna dosathe Kevin Kelly Ballyragget smachtú cumart an taobhlína ach hard over déanta Kanturk istigh an son dúála an chéad club riomh chun amán Shintry Yimmert counter dúála counter láidir pella ach tá amán go smiúras go slastacha good a harnáis an son ag Nave Páirc ag Jeff Brennan chun iad a chur an ansaí an lucht lantan so Harvah sásta Calís ag an Dara agus maintar Kanturk ar buile ach díreach óscór súla an réitóra Stoke an cinenne ceart. Stoke sin gur taring ag siar agus tá sé ag leabhart le fear an cool Ryan Walsh an seo dearthing go cart a bhuí haring sé trasig cart a bhuí tiltige but tá puc sé se Harvah top an ismí ha go bhain Kevin Kelly éis an ceann dearna chur straight. Seach an éon scór going inis le sé numadí an ús tá ceann inis ag tastáil ó Nave Páirc Ballyragget tír chun iad a Harrington Nash in San Cléir cúlidir na fórna is mar dúirí mar níos cúisce ní dadéis sin ag lehamáíocht an seansan isis ag Kevin Kelly ar scór eile cúlín godí seo an nuamhaige an ceansa anna hácht gur fád chun an bhearna a leidú go dtí gá cúlín Kelly ag scuile fé gá hard bhfuil sé sin crying tá sé sin Haran Trasnán anna iirecht ar fád ag Kelly bhí sé sin ag tastáilútha an bhearna ar náis go dtí gá cúlín agus an cluthe le éon lo méid fácha an de captargus na fórna. Godíireach agus tá críoch ionta agan is better hart ar 15 nóid fáca le an breise san ámh agus feicimid cad a Hurling, but tá sé ann an dáir na isis péidir atá ag Ballyragget. Seachú Nave Páirc a rís Shanson son ag Seoirse Kenny an Canson Páirc Haran Trasnán ag an Bharlór Páirc tá sár haspátas á tarrte a siúd sa tarna lehan tá agus cúlín den scohan bhearna is nuan is ar na fórna. Inte agus an éisisin tríúna tá fáid ag an is tá sé tuairta spáin is aonta go leir Páirc sin agus ag taspáin ceanarach daonnta agus rilí ar ascaní cúlín óháin is agus tá scóir ag tastal ó Kanturk agus feicin fearrán den is an lán tusaigh a bhí gimar go má Alan O'Keefe imethe chun bheith chuir leis ní bhór sé mór an sa láthar sa dar le níl an sa láthar mar an ggéanár chorba sa dar le Kanturk. Tá taíd ar nó ag Nave Páirc Ballyragget ag immert ag gréibh an tá Páirc an Chrócaigh tréimh na Seoirse tucha in 2002 agus fuair Corky búilte an lás an a chu rátalirc an sin an dómharíis an tá ceannas fearagháiltear ar an Corcaigh well ag an stad áirithe seo tá an buntáiste ag Kanturk
Réitor go Keelver an son chun an slitter so chah a seach agus ní féidir anála Harrington so denú mud fácha Cooley nó an idir na fórna seo agus an cléthe ann de pé éireann leis an ochras is mó ach an buntá sin is thar náisiún counter. Yeah, agus puck séir cinál Adrian Golorny le sam cad a Hurling cinna taring scoil to sílim bhí ann agus mátha tú chun puck séir a hort. You know, begartid gan iirecht a hort Deireadh ó scoring cool dá slata má mar is pointe tá teach jo the lorcom with Lochlan agus ag an stáid seo you know be gach cool in har a bheith far fad ach flecin tá far Kanturk sin a gin agus tá corta buí eleg teach seo don una dí ó Ballyragget. Se corta buí a spáint an sin agus cai sé siúd a bheith cuairmach sin é Sean Mooney agus far sínt an son is tócha gur bheith John Brown atá ar an dalamh sin ag physiosteig Ardarada agus tar sé sin deistas na himrthóirí ar fad anála Harrington lús ar aus ar fad ruch an cléthe denú mud fácha Tony céas dóile a Harrigan Craibh dó. An dechar rá an stáid an dechar rá mar you know tá sé dechar a credbal go de chuig an den is tá táí me han topic mar tá lééis seo go má you know bei Páirc coolín in is mar forspór acu dearing tration puck séir seo ach mar a derma gcóí le néh Páirc agus Ballyragget ní bheith gis go dtí go na lééis seo hart bei sé combrúch ní bheith mór an atram. Chancellor Nisheg McLaughlin. Bjarne a bhéadú an count son tror heisteach aige go hééis go Harrison trasan an Bjarne ar náis go dtí gá cúlín agus sin count de Kanturk. Sin é agus gach líród har a bhú for is agus banóid ar an puck amach seog teach. Puck amach fada golóir an son é Páirc ag iarraig é smachtú chun scór eile bhaint. She dul sheer for Farnson le spás a bhin aige sin lethúlaí lár obair bhá déantain son ag Stephen Staunton. Counts on shore shot a Shanson are cool ag an Dara ag Brennan. Oh, cool den Kate Scott ag Michael Brennan. Ní féidir a rá nach féidir leis na quick na cool ball. Sór Éireach ar fad aige smacht a go háling. Díreach ag an cinúg sa cluthe an buntáiste ar naisinis. Egnave Páirc, Ballyragget Ragged agus Lochlanton a got brásás the Shophoon Kanturk and Puckamach sin co-topic Ignash. Beidir go bhfuil cool in all Dublin son. O'Keefe, ag iarraig smachtú, caig an cool bar a chopnimach. Sin é Gannon, déanta go maith an buntáiste tugan son. Don Jeff Brennan agus an count son Tomáta síos. I drone a dosa, ní féidir anála Harrington so I Páirc an Chrócaigh. Néamh Páirc dafa coolín chun tosig cad é mar cool. Agus an istach lé hagan agus obarín to gonsinnig Michael Brennan chun an puck séir go nóthú freisin but cool den Kates go ní eici tú cool níos fear an deire seach na show me hall. The bhuaigh sé níor de hain chas sé agus chuir sé díreach sa cúne é agus sin an taoináte détá sinna chur you know mar tantaí náise go sa cool. So cool den sco agus sinam gon réitor a caint le tusaí Kanturk ní taring don scuilte sinna ar an gúil bar an sin cúpla second win agus the always an carta dó hain but tá puck séir Kevin Kelly inis agus I braban asúl be Ballyragget chun tusaigh le cúpla coolín daring. Se Carter B. Brownton son ar Liam O'Keefe cai sé siúd a bheith cuairmach tá seansel inis ag Kevin Kelly agus tá Néamh Páirc Ballyragget Ragged ag fécinn de bhad níos fearr ag an stad orthu seo. Bhí Bjarne de cúlín ag Kanturk ag tús an dair lethe nuair dheimsigh Ian Walsh anna cúlín dómh a go chuine le caithfidh creadúnta hart Darren James Ling tá si tugad ar nás go mór in san immert agus seansan isis ag Kelly an bhearne sin a bhéadú go dtí gá cúlín agus sé nómad fág an count sin búil tuisteach aige go háir go crain Haran trasnán ag Kevin Kelly gá cúlín idir na fórne agus I brab na súl tá an cluiche seo aistre ar fád Tony. Sin na máíocht dit míhall arlínte có-topic sin agus ní léine níos fearr an muinte go Kenny chun cool mar sin áil go déanamh nó tá sin an tasáil go géir an féil le Kanturk é seo Ragged. Gehéin rud an isise dul a bhámar Néamh Páirc Brian de Brook Phelan le Cownard Count Kanturk ag a seach a drone Nash smacht a go háling ag cúbáir a Churcaigh teacht amach leis an gceann áirithe sa Rona go leoraigh na cosantóirí ag tá scórna ag tastáil an count san isteach I dro na cosantóirí ag Ballyragget Ragged agus smacht a go háling an sin ag Mark Staunton ag teacht amach pasáil ísisiil an son ach Shelvan rud a sláchtaí an son Staunton I seach go bhalla le Phelan an sin le pasáling an son amach có fada le Kevin Kelly ach an count son
Clay agus Fórí Cúig nómad fácha in Santarna a dhéimiigh loose Lostra agus a rís an pucamach ag Nash Cón topic siúr ó bhéh láthair agad an son ag iarraig an sealamh a bhúcant Staunton Dinacha ag an deire an tonadíle sealamh Sinead Mooney ag an deire good a Harnash ag Kanturk Turkey Ard over Dinton son ag Jeff Brennan Nave Páirc ar Nancy Boutoán eile Stachan son ag smachta go háling ag na cosantóirí agus skill ó gúna go duine chéad scochan seo an réidir rágur duine Calíshan son Ryan Walsh agus beg buile séire stach is ar ingur féidir an ála Hurling Autóí. Jackar tá go nach tuirse go Brandhar an seo ach an immer Darren Brown ach Kanturk atá immer go maithan seo rí seo buile fad ag náisisin seo cai sé bheith cinnte nach déint seoir fóraí agus tá sé dechar tá de brú air cinnte seo mar a hen seoir fóraí túirí sé ardú manam na ríis de Ballyragget. Seachú Nash tá gácúlín gotí seo again ní bhuinig an countson an spruchamach tá sé Kanturta cearta sigan son ach ard obair dinta ag Nave Páirc bé láthair agad John Mooney chun an countson a glána le lán an nirt agus an countsin níis the draw Michael Brennan smachta a go hálaige seachú na quit seachú Nave Páirc on Dave Lína ach ar fórí ligant ar bhí seans úta ar fadar an son ag Brennan Farriáim se gan cúla agus seachú Nash a rís ní féidir lo an ála hairnta maithan tá sé gan an slitter a bhúla chun tabig agus is féidir Sár chluhamáíocht an sa Páirc an Chrócaigh an club mar dúirí mar níos túis gan rud a stáchtaí sa cuman lú cláscail an countá dul isteach na muir sásta leis an iireach sin ard iireacht ar fad ag Ian Walsh agus an bhearn ar Nash go dtí éon cúlín amháin. Well listen me han réic sé an cool fiú just cos sé agus chuir sé ar an trasán é ach fecin dúnis tá Ballyragget ag fiú agus mu dul Ryan seach tá Kanturk fósán. Trí númad na mar sin fág idir sin agus dearna himar an so gach scór gach sealamh cótáachta Kanturk a teach a ríist an scór dearna sin ó Walsh ana háachta ar fad dóibh a chun tosaigh don countá tá Mark Staunton Hasn't done a bhahan sin aige pass amach ag an deire Kanturk barúnta an sin ag filan Calíshan son a Darren Réitor agus faoiseamh tá lads Kyle Quinnig ordabar an sin agus fecinn tá cúpla duine síteach ar an talamh seo agus ní chun Janín or Míhal fecinn fear Kanturk an seo agus fear Ballyragget Lorna Páirc agus ar an talamh freisin tá go leor faoine bh ídún seo agus mar dul dro Darren Cléthe pucks ar móra Kevin Kelly inis agus ag déanamh íreach beidir buntáiste le gá faointe a bheith an but listen ní chuirc sé aonín dear Míhal má tá mar dul an breisin seo ríis. Gach seans go mé dul an breisin mar bhí sa céad le cúpla duine síntan sa tréachta tréis sár haspáint sa Hartútha tócht ag titaman sa mlá clia Bhfuil Carrichéim Celsius nó mar sin ach a mothair an bart níl buil seacha mar go bhfuil an tócht ag méadú idir na fórna seo agus is dócha ag fécintar an gortú sin nach meid sé nniuúlar leúnta raig an sótá lecha gaiir teachta seach dóhan amanis átógant ag na muir agus sin éiad Walsh freisin agus is buile mór a bhacan sin sílam fecinn fuilann sin ar a láb agus tá tróir timpeall air ná a dearn go sé tuaisú ag an bhrisin sin agus is trúg scéile maxach é sin na Kanturk. Se ní éann sé seo go mád de Kanturk tá sé gorta leis an slí ina bhfuil an lámh i gceann son agus brandún fianna éiscinte an son ar an aig chomá agus nuair bheith sé seoir fad tasnas ó gur buile séir bheith ann nach don Nave Páirc agus seansa go an bhearna bhéadú nómad go le go ná an fágan so beidh cúpla nómad damcúteamh gorta tá éan Walsh ag fágan na Páirce bhuiile é sin agus ag an stad seo dhearfá bhfuil an buntáiste ag Nave Páirc. Go dtíar agus buile sicáíoach fiú the Kanturk ag banú ar ceann himar is fear atá acu ag siúla John Dave Lína agus ní rair maithe sin agus is tá seán díachta éag Walsh bocht is cosú go drochtar gortú maximach é sin tá an lá bheige agus ag chromasús agus tásúla go nach gortú róganéis sin. Se an a Hervís tu aige dá club agus do chuirc ag Harris na blianta agus sin tro éon immerthóir eiscin ag fágan na Páirc nómad amháin is go ná an fách agus seans ag Kevin Kelly an bhearna sin a bhéadú go dtí gá chúlín tá sé tríise bheith trein go má go dtí trach núna seo iireacht ana hácht ar fad aige. Seach gúlín go dtí seo seansan is ar an 8ú ceann scuilann sé fé bhfuil an countach crying níl ar clé agus ar fóraí faoiseamh an son de Kanturk
agus iad ag lorg Shalaba Chimid an son Nash có Páirc agus is féidir an slitter a bhúil amach cag Naomh Pádraig agus cosint in chéad scocha dhéanamh an son Iba Harris an taobh lína tá seansan a gcónaí ag Kanturk Tony. Agus bhfuil is a good an fearad ar díreach imá an Páirc bheith sé sin ínta chun é seo hágáil mar is fear ínta gona pucan is lasa ach sin an go lách med lach an Kanturk faoi seo ach tá Kevin Kelly dre seans a thuirta Kanturk an sin leis an fórail dearnach sin agus feice mu an féidir le Kanturk an buntáistáil an seo tá dul dro tá gná an cotton-ish. Beag cúig nómad an bhúsah gorta comá mór méid é sin McLaughlin le ceanníisiil scóraigh tastáil ó Kanturk an buntáiste ag fear Naomh Pádraig Ballyragget ó Kyle Quinnig Shelvan is Kanturk agus an builis brownta ortha tarnithe siar an son na dearan réiteóir as limna Johnny Murphy agus tugann sé sin seans úntach do Kanturk tarntar có scór céile ach McLaughlin. Sin ag díreach agus bhí an réiteóir ceanna na háitina sin gur an réiteóir sásta go leor an puc séir a thuirtómh chun seans a thuirtómh a bheith ar cóscóir arís. Cúig nómad an breise háart a ceiricín dómh sin fáca. Neadidir an éimean an dul bhhaile ar churbh nach. Well an cans an troiris achtamá go trying ag McLaughlin na fórna harnáis ar cóscóirt an ceathrú bout an subtráchnóna cúil agus sé cúlín déag an taobh agus ní bhaidhfarrán is ag an stad seo céabhúig an craobh. Nis seachún Kanturk Maidream Chorcaigh a teach Shelvan Ishica Alan Sheehy ag garisteach round a galore tugann siad an taobh sod an fort Shanson son ag McLaughlin an counsó garisteach Haran Trasnán sór iirecht ar fadar fad ag Lorcan McLaughlin agus a bragna súltán cléthe astra rís. Agus inspiráideach ó Lorcan McLaughlin sin inspiráideach iirecht daontach ag ar an taobhas liga ag tá Ballyragget ag teach sos an teoríis. Sean Canso topic of Shasig Nash and Fold on son. Hena Shocktig ag Kanturk, Hena Shadeg ag Naomh Pádraig Ballyragget, Octá Shelvan Nash ag Michael Brennan, Paddy Shanson a Darren Raytor, August Harris Shin Shansdorf, Anna Harring, August Taryn Corham, Bauto on Ella. Agus glickas ceart ó Michael Brennan and Becker, Tain sé dro an Cosintore, agus tá sé dul higgin tal rivéin or the end of agus pucks there, í sé glic níos móna ein or Dellen sin, agus tá an Cosintore ó Kanturk. Tá Owen O'Connor buile leis an réiteóir ach in áíire is glickas an tusaí bhí an sin, but is puck sé réúnta decoration de haid Kevin Kelly. Se cuairta buí chumá peocha Susan son ag Owen O'Connor de Kanturk ach na súile ar fadanis ar Kevin Kelly. Seach gúlín go dtí seo nuaige ach Sean Countis táchtaí más féidir leis an counsó Look na fadóige ó Kanturk ag séide ach seachún Kelly gír an counsó choiristeach Haran Trasnán bhfuil sé ann tá sé Haran Trasnán bhí an brú ar fad an son ar an bhar ach ag an deire sár cúlín agus sin ar cóscór don cúig úr. Cosúla Sexton in é haspáin sé sin go raibh an cinál misneach ag a tuairfaí an iireach sin agus fair play dó agus brú ar an slú a freisin. And it's got shell of Kanturk ag Naomh Pádraig Ballyragget ag Irigid Héna Currar an Ansi ag shell of agus gan éon cumán ag an Bharatar Ruction Brennan and son ag an Dara Cuida Harnash and son ag Michael Brennan Nadir méid chunasí an sé sin ag Jane agus Nasta Fós a Rockishtock shell of a Mihúg an son ag Georgia Kenny ar Dumber ar fad ó dhéanamh an son agus na Himmerhóirí ar fad ag an Dara go bheag nó tugadh bhuiile séir gan an Kanturk an sin trid agus sárthaid nómad agus fi his second fága. Smacht ag Kanturk, bhag sé cruúálaach de captain is na bhórna an counsó Cailú Dimahamad, Harris an lína agus an buntáiste ag Ballyragget, Naomh Pádraig as Kyle Quinnig, tá puck slas is tócan son acu agus le nómad fáca tá a gríthe ina méile gahinge chu. Tá agus tá an slua tá an tamas for ínta an seo ag an deire an seo a bhí agus tá sé táta go mad na himróí órinna ag na hain mar bheith seansamháin ag duine an conclé seo bhuacad. No maid amháin fáca bí cinnte ag go méid seansamháin ag duine. Cinnte go méid seansamháin eile taobhthóga an ceann ná Bill Staunton. Tastíú ag fad a ggóhanna chuir leis réasúnta amach ag an deire harnáis ag Kanturk Chorcaigh. Seach go dtí an cúnga spása se gansá seansan is Adam a dhéanamh dóhéin an counsó choiristeach
go hard ag an Derahan Chasnon score mirror to gun sin ag Ian Walsh sár leader fad Doch Bredger fad agus an luon slúan sin I sé Doch Bredger agus scoring to go Walsh for sé cean cuban on with the win tá sé tréis an clé bheige ach can tá fác win 10 second 10 second initiative Nave Páirc na fórna seo Hartar co-score a counter ag Shasam sa mear na bhil an son 2 second fáca an town mistig an sa Páirc an Chrócaigh agus Kanturk ar Nancy Mistach go díos na tosada smachta go háling an sin ag James Fitzpatrick go hánig a seach mar an a dí tá an countsa an is Harnash ag Nave Páirc Shans Dane ag Dernach ag co na fórna Hartar co-score be sé cruála má chailen si tá anna hasmantas tucha uach an bontáiste Cooley no on a Kanturk Turkey agus sinné an trio Thomas Chrócaigh Terhation Grave Idirgána Kamani ag the Vukant Sár Chríoch a Macas amach an seo Ian Walsh leis an score Kinúnach ag Darren a Himmer a Beshid ag Caelúra an Dúála ag Kanturk Gomad an Duration Sár Asmantas sin an Crave Idirgána Búja Hanna ag an Florna ag Ballyragget agus an trio boutery of Furnas Chrócaigh Terhation Crave Idirgána go Vukant Sár Chríoch agus tóca ar an omlána cé go bhfuil Nave Páirc Críomh Rista is tóca go raibh Kanturk rud beag bíad níos fearr. Rud beag bíad agus é daon le mí hall. Go háirithe sa céad le agus gin an críoch an cúig ná mé dearnach bhíad ar an bhhar fád agus smuoinnig ar caiile ar éan Walsh agus bhíad ar cúpla cúling taobh hir agus níor caiile ar an misneach agus caithí tú a bheith mothú trúa the Ballyragget mar dag si gachan úr do muintin agus dá gachan mar gachan úr do muintin an lehead de síimseach de formar an Seán Newmy hall idir an cléad dearnach agus an cléad seo agus caiid an é mar an jitta darat le an áardar fad agus bei Kanturk Harlach a sást agus fair play dom tiltte go macu. Seanna has bótas an front tugó Kanturk hostin sin ar fad nóir bhútar ar bhuiala it's an Crave Idirgána go bhd siarmí ar fór agus ó chuine le tá Nave muir a clú meala búilte tá bailad ó bhó cíirí búilte an son ag Grave na Moon Kyle Bháile ón chlár búilte an son bégan dómh taistil Dí Loughton, Dí Kilburn Gales an son Harnash agus na fianna óhard bhacan san cléthe le canis dáhrí sin tá Ashtar tríochtún sin Trishy the Hogan to Kilbrin, Gadi Páirc Earing, Gadi Muyala, Gadi Páirc Howstein the Stock, Gadi Páirc Noel, Gadi Rice Loughton, Gadi and Drehed Nua, agus a Creed Nuansa, Chéimena Ardán í Hógan, agus an Curn, the Dollawali Loha, Gadi Kanturk, Éach de Macas amach the club, and Buníoch a bhd siar an 8 dó counter Pelagan Lauder, ach in Orira, an Dúis agus an Curn seo tailte, agus Sár Haspádas ar an omlána. Sár Haspádas ar fád ar híle mar gro cool Michael Brennan and cool glór over Michael Brennan tréis an clé sin a bhúca den áir de Ballyragget. Ceaptú go mach sin an náman cinnach ach chuna bheith chom le daoine cosú le Lorcan McLaughlin agus Ian Walsh ag an deir le scódan sco hasadar suas na ra bhí an gá smó ann agus just caiitú credit do horta dair na Seán Newmy hall thug siad an cléir fád agus den Rachel gach aon eile but caiimé rá atmosfér den sco agus bei Winter Kanturk an a hás ar fád ar an turas ar fád ar ras go Chrócaigh an ucht. Sean Lake na himar a Brownton son Ryan Walsh and Farlar Páirc sinné an Farry am se gan cool cinúnach ar bhuiile leahama agus tailte go maithe gan aon daughtanis an captain sinné Lorcan O'Neill chun an Crave agus an Curn a bhreithin a lábha ag ánú Farrell chun é bhronna ar an tá agus cíimiid na Jóra ag teacht os na súil an sin ag Ryan Walsh déchúis nach medís seo lá Harléhananta dó agus anna siamsaíocht ar Páirc an Chrócaigh feice an sátrach núna an túachtar an réig chun an Curn a bhronna níl mór an bronna eile le déanamh ag an bhar chéine an obair déanta Harris na blianta go marúachtar an agus é réigeis chun an Curn a bhronna ar Lorcan O'Neill. Ní léon out nach gohfuil sé lán de bhthú chun Lorcan O'Neill chun an Crave sin a bhúcan mar derm se gá club ó Chrócaigh Ali Martin agus an Bhláran tre se bhúcan hena ceannaíocht ag Kyle Cunning le blianta beag an ús ach an isis chun óráid réigen a láhan isis ag O'Neill agus an Curn lever Brownta
gan Uachtarán. Gwine siad sásta go maidin as seo ag céiliúr ag Kanturk gan éon dátar éapair agus é tailte go maithfá. Hurling Championship will be presented to the Kanturk captain Lachlan O'Neill by Uachtarán Cumandú Chrócaigh Egan O'Farrell. A Chrócaigh Míle Buíochas the Lucklanún and Navornia as Chapter Chrócaigh Páirc and Chrócaigh an Cearlad and Ferra Cléthe Bra Ítach a bhí agin agus Bailum a Buíochas ó Choranúil don Dáirden the Ballyragget agus chun na Champíní a seo in Acelum ó Kanturk. Bailum Buíochas fásta Choranúil do AIB a thugann Oriach Flathúil dú and agus don Rachel Johnny Murphy agus na Hifigí go léir. What a wonderful and a fantastic advertisement for hurling. And this was a thrilling game from start to finish, and I would like us to show appreciation to both teams, to Ballyragget and to Kanturk, for serving a wonderful game of hurling. Ballyragget have been outstanding champions in Kilkenny, in Leinster, and have reached an All-Ireland final here. They pushed it all the way to the end. We salute you, Ballyragget, and we wish you well in the future. My Shiv. In congratulating Kanturk, I want to congratulate a club that is absolutely a dual GA club, promoting all our games at all levels in all codes, and well done to you. We congratulate you for your promotion of all of our Gaelic games. But in particular today, you are now All-Ireland Intermediate Hurling Champions. Enjoy the celebrations, have fun. Agus an éis haar tean Cumandú le scéal, an áthas orm an éis an curtain bhrá seo a bhrunú ar captain Kanturk atá in Acelum an seo Có George's Winter Kanturk. Just start Chrócaigh Páirc and Chrócaigh, Kanturk in order. In order humour, agus an Crave took it over. Should I give it to Naman Shine Gorcaigh Gimliana? Agus Beishi Kinta, Gamahang Euler na club in our fad, Art has sponsors and Sus to Crave a call. It's more an honour done. Our Colin Chai Glocka, our son from Kanturk! Woo! It's just an honour there to accept this cup just on behalf of the Kanturk team. Again, we've been tested all last year, again today. Just well done to Kanturk Intermediate All-Ireland champions, well done. I'd just like to thank the stewards of Croke Park and the AIB for this setup of this competition. It was an absolute privilege to play on that surface, and just thanks very much to Croke Park and the AIB. I'd like to thank the referee Johnny Murphy and his officials. It's a great honour for himself to referee in All-Ireland final. I thought he did very well, let the game flow, and a great honour, so thanks very much to the referee. Before I go any further, I'd like to thank our main sponsors, 2 Weeks Super Value. They had a bereavement during the week, but there's no doubt in my mind that Eilish and Paddy Tuig are looking down in Croke Park today, smiling ear from ear with the 2 Weeks Super Value draped all over it. I'd like to thank our physio, David England. He's been with us throughout the year. I'll say it again, most of the lads there are held together with tape. He's been very, very good towards us, giving us Kairos bar there during the week. Anything we needed, there was no problem, so thanks very much to David England. I'd like to thank our statsman, Sean O'Donnell. What that man does, he opened our eyes to stats this year and last year, and I thought he's very good. Thanks very much to Sean O'Donnell for his work throughout the year. I'd like to thank our two long-standing members of the club, Dr. Brian O'Connell and our masseuse Seamus Lynham. For years they've been with us. I know they have their day out in Croke Park.
Just another person there I'd like to thank our chairman, Tom O'Callaghan. There before Christmas it wasn't easy. He went above and beyond his call of duty, organising flights, hotels. He's after organising 3 or 4 hotel trips. Thanks very much for your work, Tom O'Callaghan. It hasn't gone unnoticed. I'd like to thank our logistics manager, Jackie Carroll. He's been brilliant for us all year. All year he's been brilliant for us. Thanks very much, Jackie. I'd like to thank our 2 selectors, Tom Walsh and Páirc Kearns. Great clubmen. Born into Kanturk and they'll remain in Kanturk no matter to. I'd like to thank our trainer from the north side of Cork City, soon to be the north side of Kanturk, I'd say. Jim McCarthy, and for any of you that don't know Jim, this isn't his first All-Ireland in this. I'd like to thank our manager, Donald Duane. He gave everything for Kanturk throughout his playing career. Now, I'd say he'll be the most wealthiest manager going with bringing this cup back to Kanturk. Just commiserations there with Ballyragget. They came through a very tough campaign. Coming out of Kilkenny isn't easy. They came through a Leinster Championship. A great honour for themselves to play in an All-Ireland final. It was just a look on the day. Congratulations to Ballyragget for winning the Intermediate Championship. They're up senior now in Kilkenny and well deserved. And last but certainly not least, everyone that came up the M7 and M8 today from Kanturk. Far and wide from England, America, from all over the world. We'll see you back in Kanturk tonight. And we'll march this cup over the bridge and into the square. Jackie Lynch in on a quid to Kanturk. Dréibh Bútagus Nostag and Darrell Sarkulín again Walsh and score Derek. Páirc and Chrócaigh cool agus Ucúlín Dig Kanturk Chórcaigh cool agus Shockúlín Dig Nave Páirc O'Kyle Quinnig on a clear.